that you can get help from outsiders. Okay, so please follow the class. If you cannot make it, okay, it's very unfortunate. Okay, please pay attention for all your classes, attend and follow. Tak boleh main-main lah, ingat online, duduk rumah boleh senang-senang. So actually, as you know that online class is more challenging. So I hope that everyone takes serious about it. Okay, back to my question. Okay, Ahmad Samuel. Okay, apa yang kita belajar last class? Kita belajar pasal controlling. Okay, controlling untuk apa tu? Untuk X bar chart dengan range chart. Baca. Okay, saya nak tanya Nur Dayana. Okay, apa lagi kita belajar? Apa beza antara variable chart dengan attribute chart? Okay, no response. Okay, Hanafi. Okay, Hanafi, are you there? I don't see your photo. I don't see your camera, but your name is there. Okay, Hanafi. Apa beza attribute control chart dengan variable control chart? Hello doktor. Doktor, minggu lepas saya masuk kelas tapi sebab saya ada urusan isolasi, so saya tak fokus untuk kelas. Tapi saya masuk. Lepas tu tak baca, tak follow up dengan kawan apa yang dibincangkan. Belum doktor. Mana boleh belum ni, dah exam dah dekat ni. Saya akan cuba catch up lah untuk kelas yang minggu lepas punya. Kena catch up immediately. We are moving very fast. Okay, now it's already week number 5. Okay, so exam number 1 is going to be soon. Kita masih lagi menunggu confirmation daripada school. Okay, what is the date? Supposed to be next week. But you have to be ready anytime. Because as scheduled is going to be next week, but we need to confirm with the school. The school is coordinating with everyone so that we don't have clashes for the exam. Okay, saya nak tanya Wahidah Rohaimi. Apa beza attribute control chart dengan variable control chart? Kalau variable kita bincang pasal measured value in terms of numbers macam weight, speed. Kalau attribute pasal contohnya bila pieces tu sama ada kita boleh accept atau tak. Okay. So attribute maknanya tak semestinya gunakan equipment lah untuk measure. Okay, saya nak tanya Rozaidi. Okay, Rozaidi, boleh bagi example of attribute control chart tak? Okay, no response. Okay, Ifat Adib. Okay, also no response. Okay, Erna. Hello. Ya. Sifat dia macam tengokkan macam kalau jual limau tengok macam buruk ataupun tak. Kalau yang buruk. Okay, apa contoh chart yang ada dalam attribute control chart? Ibu. Archart. Archart. Adik kelas ni. Okay, Jihan Rosman. Okay, can you share with us what are example of attribute control charts? Defect, non-defect. No, saya nak tanya jenis dia, jenis control chart. P-chart. Okay, lagi? R-chart.
Datang kelas lah ni. Macam mana ni? C-chart. P chart dengan C chart. Okay? Ah, Ataupun bar chart. Okay, X bar chart dengan R chart ialah variable control chart. Okay, so saya tengok ramai yang tak buka dan bila tanya pun tak boleh jawab. Yang buka kamera tu nampak boleh jawab lah. Okay, so thank you. You can close your camera. Let me continue with the lecture. Okay, I'm sharing now. What you see on the screen? I shared a book. A textbook. Nampak ke? Nampak. Okay, so I'm going to the textbook, your ebook, your ebook. Nampak. Alright, so because the book is very colorful, so I think I choose the book here. Okay, we have discussed X bar chart, X bar and R chart last class. Okay, this chart basically is to monitor, okay, a value that we are concerned about the quality. Okay, so normally this value are value that is measurable, expressed in terms of numbers. But in attribute control chart, okay, attribute control chart here berbeza. Attribute control chart, we are looking more on more general. Okay, so attribute control chart is sama ada, for example, defektif ataupun non-defektif. Okay, sama ada defektif, rosak ataupun tidak rosak. Very simple. Inspection is very simple. Nak classify sama ada rosak ataupun tidak, ataupun nak classify go ataupun no go. Dalam inspection kita menggunakan contohnya menggunakan tolok go dan no go. Okay, for example. So there are two type of chart. There are many other chart, but for your purpose of this course, we are only will discuss, okay, only kita panggil P chart. Okay, P chart. Okay, and another chart is we call it C chart. Okay, P chart and C chart. As I mentioned earlier, P chart is basically proportion ataupun percent. Okay, P maknanya proportion ataupun percent, defektif. Defektif maknanya unit yang rosak lah. Okay, there is a difference between defective and defects. Okay, defective and defects is not the same. Defects maknanya kecacatan. Defektif maknanya unit yang rosak. Okay, so you may have two defective, you may have two defects, but the component is the same. Katakan sehelai baju, kita tengok baju tu, kita buat inspection, apa kecacatan yang ada pada baju? Mungkin baju tersebut ada lubang. Okay, mana satu defect. Baju tersebut buttonnya sudah hilang, another defect. So ada dua defects. Tapi kalau kita kata berapa defektif baju, satu baju lah, satu unit baju defektif. Tapi ada dua defects kat situ. Okay, so defektif juga defects juga dengan lain perkataan disebut sebagai non-conformities. Okay, non-conformities. Dia juga disebut sebagai non-conformities. Okay. Defective unit juga disebut sebagai non-conforming unit. Okay, non-conforming unit. Okay, the chart yang common lah dalam attribute inilah P chart. Okay, seperti yang saya sebut, P chart. Upper control limit for P chart adalah seperti yang ditunjukkan di sini. Okay, this is the upper control limit. Okay, di mana P bar, okay, P bar plus Z sigma P. Itu adalah upper control limit. Lower control limit adalah P bar minus Z sigma P. Okay, kita boleh simplifykan formula ini menggunakan formula yang lebih mudah. Last class saya sudah share dengan kamu apakah formula tersebut. Boleh somebody sebutkan di sini? What is the formula? Okay. Oh, sorry, that one is for X bar and R. Okay, anyway, for this P chart, okay, that sigma phi, okay, sigma phi di sini ya. Z ialah
terpulang kepada berapa jarak daripada center point yang kita nak, sama ada z equal to 1, z equal to 2, z equal to 3. Normally we are using z equal to 3, okay, which is covering 99.73. Okay, 99.73. The z normally is 3, but sigma p, okay, you might want to know how to get sigma p. Sigma adalah standard deviation estimated using this formula. Okay, estimated using this formula shown here, di mana P bar adalah center line, P bar adalah average, average of defective unit in that sample. Okay, di mana kita perolehi daripada total defects, okay, total defect, total number of defective units. Okay, defective unit, I think this is maybe confusing to you. Dia letak defect saja di sini, sebenarnya is defective units. Total number of defective units divide by what is the sample size, okay, kali dengan number of sample. Okay, so dalam sample, dalam subgroup, kita panggil subgroup lah. Kalau number of sample di sini merujuk kepada subgroup, sample size itu adalah berapa bilangan dalam subgroup. Okay, so these are the formula, and then let's look at example. I think that will be clearer for you. Okay, in this example, okay, kita nak menyamak, okay, the prestasi data. I think this is related to insurance company, okay, having the insurance record. Okay, so they want to control to include 99.73. So when there is a mention of 99.73, bermaksud plus minus 3 sigma. Okay, 99.73 referring to plus minus 3 sigma. Okay, okay, so here is referring to plus minus 3 sigma. Okay, dalam kes inilah sigma P. Okay, what is sigma P? We know that sigma P is equivalent to, okay, what is sigma P? Okay, P bar 1 minus P bar, okay, divide by N. Okay, okay, let's see this example here. Sample of work 20 clerks. Okay, ada 20 kerani. Okay, so Moiser carefully examines 100 records entered by each clerk. Okay, setiap pekerja ni terpaksa mengisi borang, okay, mengisi rekod 100 rekod seorang, and count the number of error. Okay, so you see that now control chart not only can be used in manufacturing but also can be used in services. Dalam kes inilah kerja pejabat. Kita nak lihat berapakah kesilapan yang dilakukan oleh setiap kerani. Okay, so now this person, okay, dia compute fraction of defective. Bila kita kata fraction of defective, bermaksud this is P lah. In each sample. What is sample? Sampel tersebut adalah kita merehat kepada 100 rekod. Okay, 100 rekod ini memberi gambaran, maknanya N equal to 100. Okay, N equal to 100. 20 clerks, okay, 20 clerk itu menunjukkan subgroup, okay, which is 20 lah. 20. So now she compute the fraction defective, okay, fraction defective, which is P, P is fraction defective, ataupun proportion of defective, okay, proportion ataupun fraction, proportion of defective units, okay, proportion of defective unit. Okay, so berapa unit yang diambil setiap kali di plexer dalam setiap sampel ini 100 rekod. Okay, so now we have 20 pekerja. So number clerk number 1, clerk number 2 sampailah clerk number 20. Okay, clerk number 20. So this is what we call it G equal to
20. So Clark number 1 ada 6 error. Okay, jadi fraction defektif di sini 6. 0.6 ini bermaksud P equal to 6 divided by 100. So this is where you get 0.06. Okay. Begitu juga di sini 5 over 100 dapat 0.5. Okay, this is 0, so 0 lah. 1 mana 0.01 and so on. Okay, up to this point, everyone. Okay, you understand this or not? Hello, please respond. Okay, faham. Okay. Okay. So now Paham Doktor. okay, very good. Okay. So now we want to know the P value. Okay. And remember that in control chart, yeah, just sketch it here. For P chart, you're going to have central line which is P kat sini, P bar. Upper control limit will be upper control limit bagi P. Dan kita ada lower control limit bagi P. Okay, lower control limit bagi P. Okay, so kalau kita buat satu lagi garisan, okay, kalau kita buat satu lagi garisan, di bawah ini hanya menunjukkan subgroup number lah. Mungkin subgroup number 1, subgroup number 2, subgroup number 3 and so on. Okay, so now we want to know the P value. Okay, the P value. So we would like to calculate the P value. Okay, this P value. Okay, to know the average of the P. So kita dah tahu tadi the number of error. Sebenarnya number of error ini adalah nilai P ya. Sebenarnya ini adalah nilai P. Number of error ini P. These are the P values. Okay, number of error di sini adalah nilai P. Fraction is nilai P. Okay. So the number of error ni sebenarnya dia mewakili NP. Okay, NP. Okay, sama lah kalau kita dapat P fraction. So N tu 100 lah. Ingat N tu 100 kali dengan nilai P dapat balik lah nilai ni. Okay. So P bar. Okay, P bar sebenarnya merupakan summation of NP divided by summation of N. Okay. So di mana dalam case ini NP adalah di sini. Okay, this is NP. This is NP. Di mana telah dikira untuk kita 80. So 80. Ya 80 gitu. Okay. Nilai ini dicampur, lepas tu dibahagikan dengan summation of N. Berapa N? Kita tahu bahawa ada 20 kali ya, 20 kali 100. So this is what you're going to get, the P average. Ataupun cara satu lagi ialah you kira daripada sini, tapi panjang lah. Boleh juga. Campur yang ni dengan sini. Campur semua tu divide by 20 pun boleh juga. Okay. Boleh juga cara macam tu. Okay. Both way are correct. Alright. So now kita dah dapat number ni tadi. So nilai P bar adalah 0.4. So now if we plot P chart, you are having now P bar equal to 0.04. Okay. And then now we are ready to calculate upper control limit for P. Okay. So because dalam formula itu ada sigma, so we just plot in the formula. Okay. Di mana sigma P ya, sigma P ni. Okay, saya tuliskan di sini untuk pahaman. Ada cap di sini bermaksud estimated lah, estimated value. So P bar 1 minus P bar, the formulanya. Okay, divide by N square root. Okay, itu formula. What is P bar? Kita dah tahu, garisan tengah is 0.04. 0.04. And what is the other number? 1 minus 0.04. Itu saja. Okay. Divide by berapa? By N. N adalah 100. Okay. So sebab setiap
pekerja tadi akan membuat semakan kepada 100 dokumen and then get the square root of this. So this is the value of sigma P. So knowing that, now we are able to put upper control limit, which is P bar plus, okay, kita ingat bahawa ada Z, ni kan ada Z. So Z biasanya diguna pakailah 3. Okay, sebab telah disebut tadi plus minus 99.73. So maksud Z equal to 3 lah. Okay, Z equal to 3. Okay, so we put 3 there. And then we get this value of that sigma tadi. Okay, so akhirnya this are the value we get. Okay, so jawapan akhirnya adalah 0.1. 0.1. That is the upper limit. The lower limit, okay, lower limit normally is not so important because if you get negative, okay, if you get so in this case it's negative, okay, negative values. When there is negative, we cannot have a proportion of negative, so you change it to 0, automatically becomes 0. Okay, automatically becomes 0. So now we have already upper control limit and lower control limit for P chart. Now we need to plot the points, okay, the point in this chart. Okay, sampai berapa? 20 lah. So you have 20 So the first P to be plot, okay, what was the value of P tadi? 0.6 kan? So kita pun plot 0.6 kat sini. The second one, tak silap saya 0.5 kat tadi. Okay, we plot there. Okay, dan seterusnya kita plotkan titik-titik tersebut sampailah kita dapat menyediakan keseluruhan titik tersebut. Okay, so this is what you're going to get. Okay, this is what you're going to get, and okay, let me remove this. Oops, kenapa hilang? Hello. Hello doktor, ada. Nampak skrin Nampak settings. Okay, sekarang nampak tak? Okay, sekarang okay. Right. So this is the chart yang kita plotkan tadi. Okay. So this is the point dia. Kita boleh sambung lah. Normally kita sambung to see the pattern ataupun perubahan. So now you have that values now. Okay. All the apa yang kita plot dalam sini adalah P values. Okay. P values of that proportion. P value. Okay. Ataupun dipanggil fraction defective. So this is P lah. Okay, P di sini. And this is P bar. So we got this. So from here, ada satu titik terkeluar di sini. So ini bermaksud this process is unstable. Okay. So jadi kita kena tahulah apa yang unstable tu. Kebetulan ini disebabkan oleh pekerja nombor 17. So we have to investigate this person. Why she made or he made too many defects. Orang lain ada defect juga, ada error juga. Tapi tidak melebihi had yang ditetapkan, which is about 0.1 lah, which is 10%. Okay, maknanya kalau ada 100 dokumen, okay, ada kat sini ada 10 error lah. Average-nya 4. Okay, average-nya 4 dokumen error. Tapi dia dapat lebih daripada 10, maknanya prestasi dia tidak baik. So, apa yang kita akan lakukan when we identify that pekerja nombor 17 itu kesilapannya terlalu banyak, lebih daripada orang lain. So what we need to do is maybe retrain pekerja tersebut. Okay. Ataupun pindahkan dia ke tempat lain. Okay. Ataupun kita membuat sesuatu lah, tindakan perlu diambil apabila ada dia melebihi control limit. Biasanya kalau dia di bawah, okay, di bawah P yang lebih rendah ni menunjukkan lebih baik lah, less error. Dia berbeza dengan X bar chart. X bar chart, our focus is to hit the average values. Okay, the target is the average value. Di sini, the lower is the better. Okay, sebab fraction of error tadi dalam inspection of document tadi lebih rendah lah lebih baik. Okay, sepatutnya macam tu. Jadi kita tak kisah kalau impossible dia akan ada less than 0 lah, negative value. Memang tak ada. Kalau negative value, we convert kepada 0. Okay, sebab itulah lower control limit ni kebiasaannya adalah 0. Okay. I hope that everyone understand on that. Okay, is it okay? Can I move on to C chart now? Hello? Boleh. Alright, yes. Safinah dah jawab tu, yes. Alright, so now let's see the C chart. Okay, C chart.
C chart lebih mudah sebenarnya kerana C mewakili count. Okay, C maknanya count lah. We are counting the okay, di sini kita count apa? Kita count defects. Number of defects. Okay, defects ini termasuk juga non-conformities. Okay, non-conformities. Okay. Kalau sebelum tadi saya dah sebut perbezaan. Let me clarify again. Defective defective units. Kalau macam contoh baju tadi kan, berapa baju yang rosak? Kita panggil defective unit lah. Okay, bersamaan dengan non-conforming. Non-conforming units. So di sini kita membilang berapa bilangan yang rosak. Okay. Jadi katakan saya bagi example contoh baju sekali lagi ya. This baju. Saya pernah terang sebelum ni benda ni. Okay, ada selai baju. Baju ni ada koyak, ada button hilang. Okay, mungkin juga ada sini jahitan tak bagus. So kita kata berapa defect di sini? Defect ataupun C sama dengan 3 lah. Okay. Berapa baju yang rosak? 1 saja baju yang rosak. Okay. Defective unit adalah 1, tapi count dia adalah 3. Okay, I hope you understand that. So now in this C chart, it's very simple chart. Control limit dia macam ni saja. Okay, itu saja. So, jadi kalau kita ada chart tu, yang garisan tengah ni C bar, apa control limit adalah C bar. Okay, apa control limit sama dengan C bar plus. Okay, kita masih menggunakan 3 di depan. Kenapa 3? 3 itu mewakili 99.73 lah. Jarang kita gunakan 2, kecuali soalan mengatakan 2 lah. Tapi most of time kita pakai 3. Dan sigmanya, dalam kes ini sigmanya C merupakan square root of C bar. Okay, itu saja. Dan lower control limit pula. Okay, lower control limit sama dengan C bar minus. Okay, beza je minus saja. Okay, minus 3 square root of C bar. Okay, itu saja yang perlu kita tahu. Okay. So memang di sini pun dimension 99.73 bermaksud 3 lah. Maksud 3 sigma C. Okay, dalam kes ni sigma C bermaksud okay, sigma C ni square root of C lah. Okay, ingat C adalah bilangan defect ataupun non-conformities. Okay, non-conformities. Bilangan kejahatan. Okay, let's see this example. Red Top, okay, Red Top Cap Company, okay, Red Top Company, okay, Red Top Company receive several complaints per day about behavior of its driver. Okay, so jadi kalau kita ada syarikat yang memberi sewa kereta ataupun kita ada syarikat Grab, kita boleh minta customer kita hantar komplain berkenaan driver tersebut. Kita boleh monitor guna control chart juga. So bukan tak semestinya memeriksa kecacatan pada kepingan logam ataupun sesuatu alat pemasangan assembly line, PCB ada missing part. Tak mesti macam itu. Jadi dalam perkhidmatan services boleh dipakai. In fact, control chart ada dipakai di bank, banking untuk monitor error dari segi data entry, masuk data yang salah ke dalam komputer oleh pekerja ataupun processing loan dokumen ada error. So boleh guna control chart macam ni. Okay, P chart, C chart boleh dipakai. Okay, dalam kes ini dia monitor behavior of driver based on complaint. Okay, so based on the number of call of the passenger bagi complaint. Okay, ada 3, ada
tak ada di sini, ada 8 dan seterusnya. For a total of jumlah komplain yang dipungut adalah 54 komplain. So this company, right top ni, dia punya boss di sini, owner dia, Mr. Hoff wants to compute 99.73 control limit. So ini bermaksud 3 sigma lah. Kalau 99 maknanya plus minus 3 sigma. Okay. Ini merujuk kepada sini ya. I think I have to explain this earlier. Kalau you ada normal distribution, okay, you have this is Z value. You have ke sini adalah plus 3 sigma. To the left, okay, to the left kat sini minus 3 sigma. So area yang di cover oleh plus minus 3 sigma under the curve is 99.73. Okay, itu maksudnya. Okay, plus minus 3 sigma ni. Of course sigma ini bergantung pada chart apa yang kita pakai lah. Alright, so 54 is total complaint. So now 94. Berapa bilangan bilangan komplain, bilangan sebab macam ni formulanya adalah C bar, okay, equal to summation of C divide by summation of N. Okay, how many N? N dalam kes ini adalah hari, bilangan hari, 9 hari. Okay, 9 hari. So jumlah komplain bahagikan dengan hari, kita akan dapat 54 divided by 9, which is 6 complaint per day. Okay, jadi kita nak tengok pada hari mana komplainnya melebihi. Okay, so based on this data, kita boleh dapatkan di sini. Okay, apa control limit adalah sebenarnya 13.35 ataupun kita boleh bulatkan dia round down. Di sini ada 13 dan di sini adalah kosong sebab nilainya negatif. Okay, so jadi control chart kita very simple. Kita ada middle value which is 6, upper value which is 13, okay, lower value is 0. Okay, so and then we plot lah, ada 9 tadi kan kita plot. So we have 1, we have 2 dan seterusnya sampailah 9. The first one was 3. Okay, 3. So mana buat 3 situ. Okay. Okay. The second one adalah kosong. Okay. The third one adalah 8. Kita plotkan semua data-data yang ada dan kita dapati tengok semuanya masih berada dalam kawalan. So kita kata alright, overall the behavior of driver is acceptable. Nobody exceed the limit. Okay. Okay, any question on that? So saya pun dah bagi assignment on that. So I hope that you are able to solve that. Okay ya? Boleh saya teruskan? Boleh, Doktor. Okay. Okay, jadi you are expected to read until page 262. 262. Okay, kita ada juga aspek yang kita panggil di sini. Apa yang akan berlaku sekiranya titik berada di dalam semuanya tetapi dia menunjukkan pattern yang tidak normal. Okay, this is related to patterns. Okay. So sebab control chart itu kita boleh interpret menggunakan pattern. Okay, pattern. If you see the normal behavior, this is normal. This is normal behavior. Patternnya berada dalam kawalan dan dia randomly ada up down. Sini ya. Tapi di sini obvious dia adalah satu titik di luar. Memang dia adalah tidak stabil lah proses tersebut. Dan juga kita dapati pattern di sini adalah dia tidak turun naik di antara di antara central line, tapi dia turun naik, dia naik ke atas. Terus ke atas. Kalau di sini dia turun, dia naik, turun lagi, naik lagi, tapi dia naik ke atas. Jadi kalau kita tengok dia tidak balance, kalau kita plot histogram pun dia tidak akan menjadi histogram yang simetri. Okay, ini menunjukkan proses ini bermasalah. Okay, sebab trend dia adalah ke atas. Di sini trendnya ke bawah. Okay, proses ini pun bermasalah. Okay, jika ada trend. Walaupun dia berada dalam control limit. Okay, this is upper control limit. Lower control limit. Okay. So sebenarnya kita ada satu teknik lagi yang kita panggil Run's rule.
Okay, range rule. Untuk kita mengenal pasti titik-titik yang turun dan naik mengikut pattern ini. Okay. So jadi what you need to be aware that walaupun berada dalam kawalan, tak semestinya walaupun dia berada dalam within control limit, tidak semestinya proses tersebut stabil kalau dia menunjukkan pattern yang tidak regular. Okey, ada runs rule yang kita panggil menggunakan contoh macam ni, 2 point very near to the lower ataupun upper control limit. Kalau kita ada sini 3 sigma, di bawah pun minus 3 sigma, kita boleh pecahkan ini kepada this area is 2 sigma level, this is 2 sigma, another level adalah 1 sigma. Okay, that region can be divided macam itulah secara virtualnya, dan kita juga boleh pecahkan di sini. Sebenarnya kita ada band yang menunjukkan sejauh mana titik tersebut. Jadi kita dapati bahawa dua titik ini berada di range antara 2 sigma dengan 3 sigma. Kalau ada dua titik di region di sini, menunjukkan proses tersebut tidak stabil juga. Titik ini sepatutnya turun ke bawah atau naik ke atas menuju ke central line. Tetapi dia terus pada di atas di dalam region yang sama, so ini menunjukkan proses tidak stabil. Okay, proses tidak stabil. Begitu juga di sini kita mempunyai 5 poin di atas, 5 poin di atas central line. Di central line ada 5 titik, 1 titik, 2 titik, 3 titik, 4 titik, 5 titik. So 5 titik terus berada di atas, menunjukkan juga tidak stabil. Okay, menunjukkan juga tidak stabil. Kenapa? Kerana dia berada di atas garisan ini. Okay, di atas garisan ini. Okay, so satu lagi ialah behavior erratic macam ni. Okay, kita akan dapati bahawa dia tidak menunjukkan normal random. Okay, sebab dia telah turun dan dia naik. Okay, dan terus naik. Kebiasaannya kalau proses normal, dia berada macam ni. Dia naik, dia turun. Dia naik, dia turun. Dia naik, okay, ataupun sekarang ni naik sikit je. Lepas tu naik lagi, turun. Okay. Jadi dia tidak obvious macam sini. Macam sini dia ada satu range berada di sini dan satu lagi berada di sini. Okay. So jadi kalau kita plot taburan normal, dia bukan normal. Okay. Di sini adalah normal. Kita boleh plotkan ini kepada normal distribution. Kalau kita pilihkan titik-titik, kita plotkan titik tersebut, kita akan dapat satu normal yang menghampiri bell shape. Tapi kalau dalam kes ni, kita akan dapat titiknya banyak berada di sini. Okay, ada 2 titik di sini dan 2 titik di sini. Jadi tidak normal. Kalau kita plot pun tak dapat taburan normal. Okay, I hope you understand the pattern. Okay. Capability. Statistical process components. Alright, any question before saya move on? Okay, the next one is process capability. Okay, also very important aspect of SPC. Okay, dalam proses capability ini kita menggunakan apa yang kita panggil CP and CPK. CP is process capability index. Okay, process capability index. Okay. So apa yang kita gunakan di sini ialah CP ialah I just go directly to sini. Okay, CP adalah kita membandingkan tolerance dengan process variation. Okay. Upper specification limit minus lower specification limit ini menunjukkan apa? Okay, CP bermaksud upper specification limit minus lower specification limit divide by 6 sigma. Okay. Kalau you masih ingat, sorry saya conteng awal-awal the place kat sini. But anyway, I hope that you can follow. Kalau kita ada control chart, okay, saya merujuk kepada X bar chart. Okay. Ini adalah upper control limit. Di sini merupakan 3 sigma.
and then di sini merupakan lower control limit, juga merupakan 3 sigma. So the range kat sini adalah 6 sigma. Okay, 6 sigma. 6 sigma kat sini kita panggil process variation. Okay, process variation. Siapa yang menentukan process variation? It is process yang menentukan. Okay, so back to this formula, CP, mana saya katakan dia upper specification limit minus lower specification limit. Okay, upper spec limit, lower specification limit. Okay, I just give you example. If I have a piece of metal, okay, saya designer, now I have to put specification. Okay, what will be the thickness of this metal piece? Okay, mungkin saya kata dimension dia adalah 2.00 and then I will put plus minus kan, tolerance kan? Betul ke? Ada belajar tolerance ke? Ada. Betul. Okay, so you must have learned tolerance somewhere. Okay, dalam design class dan sebagainya. So kalau buat production drawing mesti ada tolerance. Okay, tolerance. So mungkin dia kata tolerance-nya adalah 0.05. Siapa yang menentukan tolerance ni? The manufacturers. Siapa yang menentukan? Apa maksud doktor? Siapa yang menentukan? Okay, can put in chat box. Siapa yang menentukan tolerance? Maksud doktor? Designer lah. Engineer, yes. Okay, tolerance is determined by engineer ataupun designer. Okay, designer akan tentukan tolerance. Okay, siapa yang menentukan process variation? Process variation. Okay, process variation di sini. Okay, siapa yang menentukan? Industrial engineering. Please respond to chat box. Siapa yang menentukan 6 sigma dalam process variation? Industrial engineer. Okay, kenapa awak sangat left ni? Ramai left ni. Okay, saya nampak siapa left. Okay, so proses yang menentukan, proses yang menentukan Six Sigma. So jadi apa yang kita dapat sekarang ni, CP ini sebenarnya memberi gambaran kepada kita adalah tolerance yang ditentukan oleh designer ataupun engineer, okay, divide by Six Sigma yang ditentukan oleh process variation. Proses yang menentukan, kita tak boleh tentukan. Proses yang menentukan. That control chart tadi proses yang menentukan control limit. Okay, process variation. So jadi seolah-olah kita membandingkan tolerance dengan control limit sekarang ni. Faham ke what is CPK? CP? Okay, this is very important. Engineer, you want to design something, you must know what is CP. Otherwise, your design cannot be produced by manufacturing engineer, because what you put it does not conform to capability of the process. Waktu kita panggil process capability, okay, kebolehan proses. Okay, so now we are comparing the tolerance. Okay, in this example, it is given that, okay, I erase now kat sini to get it clearer. Okay, so in this example, you have a GE insurance claim of claim process X bar equal to 210 minute and sigma is given 0.56. The design specification to meet customer expectation. Okay, this example in services lah. 210 plus minus 3 minutes. Okay, so jadi dia punya tolerance for this particular activity adalah upper spec limit adalah 213 and the lower spec limit adalah 207. Okay, divide by 6 sigma. So sigma also given 6 multiplied by 0.516. So akhirnya kita dapat 1.936. So what is the meaning of this value? Okay, what is the meaning of this value? The meaning of this value, CP equal to 1.938. So this is meaning that it is capable. Okay, process is capable. Proses tidak mempunyai masalah
Macam mana nak tahu? untuk memenuhi spesifikasi. Salah. We see Process the is capable. CP, we know that this is a problem. Okay? Tahu. Kita tengok value So of that is the kita meaning. pasti. So let me share with you the meaning of Your process have alright, siapa yang keluar tadi kata connection problem. Okay, tak salah. Kalau connection problem, okay, jangan keluar saya saja sebab kita belum habis lagi. This is very important topics into CP Okay. is less because than it's related to if you are designing something, you must understand process capability. CP is less than 1.0. Okay. So kalau kita ada, saya katakan tadi, CP, okay, we want it CP is greater than 1.33 sebenarnya. Okay. Kalau CP equal to 1.33, apa maksud di sini? 1.33 maksudnya kita menghendaki 8 divide by 6 ataupun 4 dibagi dengan 3. Okay. Itu adalah kita katakan default value lah. Okay, this you can guide this in your design kalau you nak tentukan what should be the tolerance. Okay, kita mempunyai control chart macam ni. Ingat control chart saya katakan tadi dia sepatutnya range dia ini adalah 6 sigma. 6 sigma. You as a designer, you kata saya nak letak tolerance. Okay, mungkin masa belajar kelas design perkantam je. Tapi sekarang ni dah belajar ni, you need to know the right way of setting tolerance. Okay, you must refer to mesin yang ada di syarikat, control chart yang digunakan dan tengok di mana control limitnya. So now you are able to set, this should be your specification limit. Okay, specification limit should be 4 sigma di sini dan 4 sigma ke bawah. Okay, so now that's why you get 8/6 lah, which is giving us 1.33. Okay, so kerana di sini adalah upper spec limit dan di sini adalah upper control limit. Begitu juga di bawah ini adalah lower control limit and this one adalah lower spec limit. Okay, so jadi proses variation berada di dalam control limit. So tak masalah lah. Sebab control limit yang pentingnya untuk menentukan kita memenuhi spesifikasi ataupun tidak. Okay, please respond in chat box. Do you understand this or not? Before I proceed to a few more points. Okay, yes. Okay, so now let me explain to you related to CP. Okay, CP equal to 1. Okay, kalau kita dapat index, this is basically index. This value actually index. 1.33 pun index, 1 point berapa tadi, 9 tadi pun index. This just index. This index masukkan just capable. Proses ini hanya cukup makan saja. Just capable. Kenapa? Specification limit adalah berada pada control limit. Dia overlap. Okay, dia overlap. Kalau CP-nya equal to 1. Kalau CP-nya equal to 1.3, okay, so maksud yang saya tunjuk tadi lah. Mana this is, kita katakan standard umum lah. It should be 1.3 or better. Okay, so this is process capable. Process is sebenarnya kalau CP telah melebihi 1, telah melebihi 1, so process is capable. Okay, process is capable. Process is capable. Maknanya proses tersebut ada kemampuan lah. Mesin tersebut boleh digunakan pakai untuk pengeluaran. Apa yang berlaku kalau CP-nya adalah less than 1? Kalau CP less than 1, process is not capable. Okay, process is not capable. Apa yang kita perlu buat apabila process is not capable? Kita kena jumpa bos, bagi tahu bos. Okay, mesin kita ni tak mampu. Sedangkan customer nak kita mengeluarkan
mengeluarkan mengikut spesifikasi yang diberikan. Kita tidak boleh mengeluarkan, tak ada mesin. Mesin kita kena recon, kena tukar baru, tooling, kena beli yang baru dan sebagainya lah. So that's why very important to understand this. Kalau kita dapat order daripada customer mengeluarkan mengikut spesifikasi yang diberikan, kita kena check capability of machine yang ada di syarikat. Boleh tak kita mengeluarkan ikut spesifikasi yang ditetapkan? Okay, kalau CP-nya less than 1, memang tak boleh. Banyak reject nanti. Kalau keluarkan juga boleh, tapi there going to be a lot of rejects. Okay, so jadi salah satu cara dah dapat kontrak nak mengeluarkan certain item products ni, kita kena beritahu tak capable, jadi kita kena beli mesin baru. Ataupun kita kena improve mesin tersebut. Okay, tak nak beli baru. Okay, so I think the time is already exceeded. I will stop there. Please continue reading on this. We still have only one aspect of this, CPK. Okay, CPK also important di mana kita membandingkan dengan capability of this setting to be in the middle. Okay, to be in the middle. Sebab comparing tolerance dengan specification limit tak semestinya berada di middle. Kadang-kadang dia misleading. Okay, CPK adalah sebenarnya lebih tepat. Okay. And then the next one I also, okay, contoh pun ada di sini ya. Please read, please read. We're going to go very fast there. And then I will touch a little bit very quickly just to get you a general view of acceptance sampling. And after that, that will be the end of the tajuk berkaitan dengan quality. And the next topic will be project management, which is a very important topic as well. Okay, so before I end, is there any question? Okay, kalau tak ada, itu saja. And if you still have problem or want to clarify, you can maintain online, remain online. Okay, the rest you can exit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Dr. Thank you. Right, thank you. Thank you.